بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين فقران أحواتين حاتين لمون مقصلتا نايت معلتا ونقبر زلنا نباب مسقبة هايمانوت كاب قصري شحن ميتن سوسان سلستن كساب شحن ميتن سوسان شوعاتن كنا نببنا لترقيا ماسي زفتسم لترقيا ويقزيات قصري شحن ميتن سوسان سلستن أدينا قدست بيت كريستيان نتناي ملوكوتا مرعويا قبر دحنت أبتناي عمت علتات بتفتصمو استقدس زخري كتخبرو خمزلوات أمن أبسو من حدق زيبة معالت قويتا علتك زي بلا السميت تعلت ناي قويتا تنسايو تذكرن تخبرن كمون مستقدوس سقياتو حماماتو أحبيرو فاسيكا بزا السميه كاب كلو زلعال بعال عمد حلق زي بعزو استخبرو أبتقعز عامت ون انتخونين اتملأ مسيرة خريستوس كتقلصو تركب نتناي دحنت مسيرة بمزخ خاركا اتناي قويتا تصقاتاتن ترفاتن اب كل اوانات هلوم انت تخون مؤمنان بتي زدحن تصقا املاخ انت خملؤو بيت خريستيان ناي مدحانيا هاب تصقان ترفاتن كتكفتلهم تخيل قصري شحن ميتن سوسان أربعة كساب زمن حق موسيات حيزو انكاب زمن حق موسيات حيزو نايت مدحان زخنا أملاخ منكر تكبارات مزكارن ناون مسقانن زخرون مغتصالن مصاي ولدتات هيوتهم مسؤو خمزة سانين مقبار اتحزبك زيابهر بفاسيكا جميرو استوسنة بعالات كخبرن كذكرن ترخبه أبزي ناي بيت كريستيان اوان مالت امونغوتي حساب نوتروس تفصم فاسيكا حنساب نوتروس تفصم فاسيكا خريستوسن امنغست املاخ زخون تفصاميتون زياب سوس سنة علتها زخبرن زفتصمن لترقيا قبر أملخو زمسيرة خريستوس محداس وزرئي محتم ويأسريو قصري شحن مئتن سسان حمشتن بيت خريستيان مسيرة خريستوس كتخبر كلا نايزي صلوتا فتصم للي زخنك قال الله لومي إذا قال زي نتي قويتا زمهاران نتي منفس قدس صوعان زقالح قاليو زود سب كأتو تصويع لزلو نايتي هياو أملاخ لومي اتينا ملا تاريخ زبتصحن مسارات كل زخنان ناي فاسيكا إيسوس ساعات مخانو إيو قدوس هيبوليتوس نسب حساب إيبانا هيواتنا بكلهم هلوان يزرقاح دريت بزي بلو برهان كآي ملعوم اتي مسراقات نملا مدر عالم يورسو اتقدمي كوخبت صباحن كد مخاخبت السماين زنبرن زي موتن سفعو زي لكعن تعب خرصوص كابرهان صحاي بزبلت أبلع كلهم هلوانا تصبقو كبره يركب من تزخانتهم أبون أم من زلنا زي عرب معلتن زلالم أو برهان فتصيمو زي تصلمت إلى الزخنة اتمستيراو فاسيكا بريقلنا إيو إيبلنا إلا تجزينا ويمعلت ويتا قصري شحن ميتن سسان شدشتن أبعلة تنسى كريستوس بستمركوسات وفيت حواريات مسرت بلك على تجزي ويمعلت ويتا ويكا وهود سنبت بستسمي سميا وعلت جيرا بيت خريستيان نتمستيرا فاسيكا تخبرن تذكرن زناي كريستوس علت تنسى بتحدي نايسومنا فلامي علت ننكخون بتخالد ما ناي فترة عالم مجمري علت زخرن كريستوس دحرنا يتعباي سنبت قدام عرفتونا تاقويتا زقبرا زي تعرب على زخبر الله شامنا يتمعالت مخانا إياه
እታ መላእ ማሕበር ምእመናን ናብ መኣዱ ንዝዕድማ ዝተንስአ ጎይታ እትራኸቦ ኣብኡ ስለ ዝኾነ እቲ ድራር ጎይታ ዓንዲ ማእከል እዩ። ቅዱስ ሄሬኒሞስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እዛ ዕለት ጎይታ ዕለት ትንሣኤ ዕለት ክርስቲያን ዕለትና እያ። ዕለት ጎይታ ዕለት እግዚእ ዝተባህለትሉ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ጎይታ ብዓወት ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ዝተንስአ እዩ። ኣረማውያን ዕለተ ፀሓይ ክብሉ እንተሰመይዋ ኸዓ ብደስታ ንቕበሎ መስመያ እዩ። ከመይሲ ሎሚ እቲ ብርሃን ምድሪ ዓለም በሪቑ እቲ ብጭራታቱ ፈውሲ ሒዙልና ዝመጽእ ፀሓይ ፍትሒ ሎሚ እዩ ተገሊጹ። ቁጽሪ 1167 ቃል ኣምላኽ ንምስማዕን ኣብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ንምስታፍን በዛ ዓይነት እዚ ኸዓ ስቕለቱን ሞቱን ትንሣኤውን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክብረቱን ንምዝካርን ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምትንሳእ ናብታ ህያው ተስፋ ዳግም ንዝወስዶም ኣምላኽ ንምስጋንን ምእመናን ግብሪ ኣምልኾኦም ክፍጽምሉ ዝእከብላ ዝተመርጸት መዓልቲ እዛ እሁድ ወይ ሰንበት እያ። ኦ ክርስቶስ በዛ ዕለት እዚኣ ብዕለት ትንሣኤኻ ንዝተፈጸመ መንክራት ክነስተንትን ከሎና ነዚ ስዕብ ቃላት ንብል። እዛ ንሰንበት ብሓቂ ብፅዕቲ ዕውቲ እያ። ከመይ ስብኣ ፍጥረት ዓለም ናይ ዓለም ድሕነት ናይ ደቂ ሰብ ምሕዳስ ጀሚሩ ብዕለት ሰንበት ሰማይን ምድርን ፍስሓ ዓዚዝዎ መላእ ምድሪ ዓለም ከዓ ብርሃን መሊእዎ። ኣዳም ነቶም ኩሎም ኣመሓዩር ዝነበሩን ብዘይገለ ፍርሃት ምእንቲ ከኣትዎ መዓፁ መንግሥተ ሰማያት ዝተኸፍተላ ዕለት ብምዃና ሰንበሲ ብሓቂ ዕውቲ ዕለት እያ። ፍቁራን ኣሕዋተይን ኣሓተይን እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መዝገበ ሃይማኖት ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓመት ዝፍጸም ሉጥርግያዊ ናይ ኣምልኾ ስነ ስርዓት ዝገልጽ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ መዓልቲ ጎይታ ወይ ሰንበት ብንጹር ዝገልጽ እዩ። ከም ንፈልጦ ምስጢረ ፋሲካ ኩሉ ግዜ ሰንበት ሰንበት ከም ምስጢረ ትንሣኤን ምልክት ድሕነትናን እነኽብሮ ዕለት እዩ። ስለዚ ቤተክርስቲያን ኣብ ሙሉእ ዓመት ካብ ልደት ክሳብ ጰራቅሊጦስ ወይ ዕርገትን ጰራቅሊጦስን ብፍላይ ድማ ምስጢረ ፋሲካ እቲ ዘሎ ናይ ሕማማቱን ሞቱን ትንሣኤኡን ክተብዕል እያ ትርከብ። እዚ ናይ ምጽምባል ዕለታት እዚ እንታይ እዩ ትሕዝትዎ መበገሲኡ እንተደኣ ኢልና ክርስቶስ ባዕሉ እዩ መበገሲኡ። ንሱ ኮይኑ ከዓ ነቲ ናይ ምድሓን ጸጋ ኣብ ሂወቱ ክህሉ ዝደሊ ኣማናይ ከዓ ወትሩ እናዘከሮ ይኸይድ ማለት እዩ። ሰንበት መዓልቲ ጎይታ ምዃና ሰንበት ክርስቶስ ካብ ሙታን ዝተንስአላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት መዓልቲ ጎይታ ወይ መዓልቲ ትንሣኤ ተባሂላ ትጽዋዕ። እዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ካብ ግዜ ሃዋርያት ጀሚራ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከም ቀንዲ መዓልቲ ሉጥርግያዊ ናይ ምትእኽኻብን ብሓንሳብ ኮንካ ናይ ኣምላኽ ናይ ምስጋንን እንጌራ እቲ ምእንታና ስጋውን ደሙን ዝሃበና እንጌራን ብምቑራስ ምስ ኣምላኽ እንወሃሃደላ ዕለት እያ። ስለዚ ሰንበት ኩሉ ግዜ መበገሲ ኩለን በዓላትን ሰሙናዊ ፋሲካን እያ። እቲ ናይ ምድሓንና ስነ ስርዓት ወይ ፍጻሜ ኣብ ሉጥርግያን ክግለጽ እቲ ክርስቶስ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝፈጸሞ ናይ ምድሓን ስራሓት ሎሚ ኣብ ሂወትና ከም ዝፍጸም እትገብር ዕለት ድማ እያ። ስለዚ እቲ ቅድሚ 2000 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብሕማማቱን ሞቱን ስቕለቱን ትንሣኤኡን ዕርገቱን መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብምስዳዱን ኣባና ናይ ድሕነት ፍጻሜ ዝፈጸሞ ንዑ ህያው
ኮይኑ ንክቅፅል እንእከበላ ሓቢርና እንመስግነላ ዕለት ድማ እዩ። እቲ ጸጋ ብሕሉፍ ጥራይ ዝተረፈ ዘይኮነ ግን ኣብቲ ዝጽምበለሉ ዘሎ ግዜ እውን ህያው ኮይኑ ይቐርብ። ስለዚ ዝኽሪ ዝድገም ኣምሳል ጥራሕ ዘይኮነ እቲ መስዋእቲ ደደጊሙ በታ ዕለት እዚኣ ብምፍጻሙ ምስ ኣምላኽ ከዓ ህያዋን ኮይንና ንኽንነብር ብመዓልቲ ጎይታ ምስኡ ሓድነት ንክህልወና እትፅውዕ ድማ እያ። ሰንበት ኩሉ ግዜ ምእመናን ቃል እግዚኣብሄር ንምስማዕን ቅዱስ ቁርባን ንምስታፍን ብሓባር እንእከበሉ መዓልቲ እዩ። እዚ ምእካብና እዚ ድማ ነቲ ጎይታ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ዝገበሮ ድራር ጎይታን ወይ መወዳእታ ፋሲካ ስርዓት ቅዱስ ቁርባን ምስጢረ ክህነት ዝሰርዓሉ ኩሉ ብሕብረት ብሓድነት ናብ ኣምላኽ እነቕርበሉ እዩ። እዚ ከዓ እቲ ሃዋርያትን ኣብ ነንሕድም ዝነበሮም ሕብረት ምስኦም ዝነበረ ህያው መስዋእቲ ዝኾነ ክርስቶስን ሎሚ እውን ኣብ ማእኸልና ከም ዘሎ ህያው ምዃኑን ዘዘኻኽር ድማ እዩ። ስለዚ ሰንበት ማእከል ናይ ኩሉ ናይ ሙሉእ ዓመት ልጡርግያዊ ዕለታት በዓላትና ምዃና ኣሚንና ኣመንቲ ኩላህና ድማ ብመንገዲ እዛ መዓልቲ እዚኣ ምስ ትንሣኤ ጎይታን ምስ ዘለኣለማዊ ዕርፍትን ዝህበና ኣምላኽ ሕብረትን ዝህልወና ዕለትን ምስኡ ኣብቲ ናቱ ሱታፌ እንረኽበላ ዕለትን ምዃና ዝገልጽ እዩ። ስለዚ እያ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን በዓለ ትንሣኤ ሰንበት ሰንበት እናዘንከረት መዓልቲ ጎይታ ተኽብር። ኣብ ዓመት ከዓ ነቲ ናይ ሕማማቱን ሞቱን ስቕለቱን ትንሣኤን ዕርገቱን ዘሎ ዕለት ንምዝካር ፋሲካ ናይ ምስግጋር መዓልቲ እትዝክር እግዚኣብሄር እምበኣር ብዕለተ ሰንበቱ ክባርኸና ክቐድሰና ወትሩ ከዓ ምስኡ ህያዋን ኣብታ ዘይትበርስን ዘይትጽምሉን መኣዱ ተሳቲፍና ምስኡ ሕብረት ዘለና ንኽንከውን ጸጉኡ የብዝሓልና። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን።